Dragi moji gledatelji, specijalno vi žene nakon 40 ili 50 godina života, danas ću vam dati najbitnije informacije. Prvi puta u životu ćete čuti detaljno što znače vitamini za mršavljenje. Veliki broj vas će ostati potpunosti šokiran jer ću vam dati znanstveno dokazane činjenice koji su znanstveno dokazane i ja to u svojoj ordinaciji vidim zadnjih 26 godina o ključnim vitaminima i kako oni zapravo djeluju na zdravlje. Na kraju emisije ću vam dati najjednostavniji protokol mršavljenja prirodnog i sigurnog, gdje ćete u 3 mjeseca dobiti sebi najbolju šansu da smršavite od 4 do 12 kg na potpunosti prirodan i siguran način. To je protokol koji ja radim sa mojim pacijentima preko 20 godina i praktično 99% pacijenata smršavi, a ja ću vam to reći na kraju emisije. Postoji jedna velika zabluda koju žene vrlo često imaju i kada je riječ o vitaminima i mršavljenju, a to zabluda glasi ovako: ako uzmem pravi vitamin, tijelo će lakše skidati kile. A istina je istovremeno jednostavnija i složenija. Jer vitamini ne tope masno tkivo, oni ne sagorijevaju kalorije i ne otapaju trbuh. Ali bez njih tijelo često ne može normalno regulirati težinu. I nakon 40. i posebno nakon 50. problem sa kilogramima rijetko je pitanje volje. I najčešće se radi o tome da tijelo više nema iste biokemijske uvjete i za metabolizam kakve je imao ranije. A vitamini u toj priči nisu čarolija, nego temeljni alat. I ako ćete mi išta slušati, vi svi koji imate prekomjernu tjelesnu težinu, u najvećem broju slučajeva imat ćete kroničan nedostatak ovih najbitnijih vitamina. Ako smatrate da imate 20-30 kg viška i da vitamini i minerali nemaju utjecaj u vaše zdravlje, molim vas promislite još jednom. Molim vas dolje ispod video zapisa komentirajte mi, svi vi koji imate 40-50 godina i naviše, koliko ste se puta trudili smršaviti da nikako ne možete smršaviti. Jer niko vam u životu nije rekao koji su biološki mehanizmi u vašem tijelu koji blokiraju mršavljenje. Čak i abnormalno vježbate satima, a mjesecima i godinama kile ne idu prema godole. To je kaos u vašem tijelu, specijalno hormonski disbalans i kroničan nedostatak bitnih vitamina i minerala. I zašto tijelo bez vitamina ulazi u način štednje? Kada tijelu nešto nedostaje, ono se ne popuni odmah, ono se prilagodi i upravo u toj prilagodbi nastaje problem. Ako tijelu kronično nedostaje određenih vitamina, ono neće prestati raditi, ali će početi raditi opreznije. Tijelo će trošiti manje energije i više čuvati zalihe energije, te će sporije reagirati. I to se izvana vidi kao sporiji metabolizam, lakše debljanje, teže skidanje kilograma i umor unatoč normalnoj prehrani. I tada ljudi rade logičnu, ali često pogrešnu stvar. Još više stežu prehranu, a tijelo koje je već u načinu štednje dobije dodatni signal za paniku. Zato jer vrlo često žena kaže jedem sve manje, a kilogrami stoje i rastu. Koliko ste se puta našli u toj situaciji? Ništa ne idete, a debljate se. A šta mislite zašto je to, drago moji dragi gledatelji? Zato što vam nitko u životu nije rekao da je vaše tijelo hormonalno u totalnom kaosu. I vaš metabolizam ne radi i onda vi sebe učite preko videozapisa i postajete medicinski gurui ili još bolje slušate sve ove prevarante koji vam nude čarobna rješenja preko noći. Jer vi ne vidite, moji dragi gledatelji, da mi živimo u vremenima kada je pandemija pretilosti. I sve dakle što radite, radite pogrešno. Vjerujete čudotvornim rješenjima, vjerujete pilulama, tabletama, danas su popularne one katastrofe koje se nazivaju Ozempic i slično. Najbolje da se mi ništa ne trudimo, a da kilogrami samo tako spadaju. Da je to tako jednostavno, nitko ne bi imao prekomjernu tjelesnu težinu. I usput neka ću vam emisiju raditi o Ozempicu, koja je to katastrofa. Zadnje studije pokazuju da osoba kad prestane uzimati tu katastrofu, deblja se 4 puta brže nego prije toga. Ajmo malo uključiti mozak. Idemo dalje, moji dragi gledatelji. Prvo ću vam govoriti o vitaminu B12. Jedan od vitamina koji je bitan i sa razlogom jest vitamin B12. I B12 nema izravnu vezu sa masnim tkivom, ali ima izravnu vezu sa energijom, živčanim sustavom i kretanjem. Bez dovoljno vitamina B12 tijelo ne proizvodi energiju učinkovito i dolazi do umora, slabosti, smanjene volje za kretanjem i spoljeg oporavka. A kada se tijelo manje kreće, čak i neizsvjesno, potrošnja energije pada. I ne zato što ta osoba se ne trudi, nego zato što živčani sustav nema snagu.
Kod mnogih žena nakon 40. manjak vitamina B12 ne dolazi radi loše prehrane, nego zbog sporije apsorpcije, jer želudac više ne izdvaja dovoljno faktora potrebnih za njegovu iskoristivost. I tijelo tada ne dobiva poruku kreni, nego dobiva poruku štedi. Ovo prevedeno znači, u sve ove žive katastrofe, šta vi još radite nakon 40. godine života? Pijete silne kemijske lijekove. I onda čak se trudite uzimati zdravu hranu i uzimate kvalitetne dodatke prehrani, vama je u životu kaos jer ste vi u potpunosti uništili želudac i tanko debelo crijevo radi između ostalog enormno gutanje silnih lijekova. Za visoki krvni tlak, za dijabetes, za žgaravicu, za gastritis, za ne znam šta drugo. Vi to mislite da je to sasvim nešto normalno, ali imam 120 kila. Kako? Znači loša funkcija želuca, loša funkcija probave, loši imunitet i kad uzmete nešto kvalitetno, vaše tijelo od recimo 100% vitamina B12 ne uzme ni 10%. I to je jedan veliki problem koji vi dobivate. Druga stvar što ćemo govoriti biti će kompletno vezano za vitamine B kompleks i emocionalno jedanje. Jer B vitamini nisu uništavači sala i nisu čarobno rješenje za mršavljenje. Njihova uloga je mnogo suptilnija, ali izuzetno važna. Oni sudjeluju u regulaciji živčanog sustava, prijenosu živčanih signala i načinu na koji tijelo reagira na stres. A upravo su stres, emocionalno jedanje među najčešćim, ali najmanje shvaćenim uzrocima debljanja. Jer što mi radimo kada smo pod stresom, kada smo sretni, što mi radimo? Što radimo, moji dragi gledatelji? Odmah naručimo pice, hamburgere, ćevape navečer. Stres, hormoni stresa gore, inzulin prema gore i samo trpamo u sebe. Ajde zapamtite, prekomjerna tjelesna težina nije banalna. Sve studije pokazuju što imate više prekomjernu tjelesnu težinu, rapidnije uništavate svoje zdravlje i ne postoji niti jedna bolest modernog čovjeka praktična koja nije vezana sa prekomjernom tjelesnom težinom. Prekomjerna tjelesna težina i one masne naslage u vašemu salu, one izlučuju upalne kemikalije u vaše tijelo za Boga miloga. Jer vidite koliki je rapidan porast pretilih bolesnih osoba. I ovo niko ne shvaća. Kada B vitamina nema dovoljno, živčani sustav gubi stabilnost, tolerancija na stres se smanjuje, a tijelo brže ulazi u stanje iscrpljenosti. I male svakodnevne obaveze tada djeluju teže nego prije, a mentalni umor se javlja ranije tijekom davlja. I u tom stanju mozak počinje tražiti brzu energiju i brzo olakšanje. I to najčešće radite kroz hranu. I to nije psihološka slabost, niti manjak discipline, to je biološka reakcija. I živčani sustav šalje signal da mu nedostaje podrška i pokušavaju stabilizirati ono što mu je najbrže dostupno, a što mi radimo, moji dragi gledatelji, kada god smo u situaciji, rekli smo stresa, čak i veselja, mi uvijek posežemo za ono što nama mozak kaže. Ono što su nas industrije prehrane naučile, da mi jedemo ono što oni žele. Dakle, mi želimo uvijek jesti ono što je najgore za nas. Pice, hamburgere, ćevapi, sladoledi, čokoladi, keksi. Ajde komentirajte dolje ispod video zapisa, moji dragi gledatelji. Što jedete kada ste pod stresom? Ili ste možda sretni? Ajde, budite tako dobri pa pišite dolje ispod video zapisa koja je vaša omiljena hrana kada ste pod stresom. Druga ključna informacija će biti vitamin D. I vitamin D nikada se ne predstavlja kao savršeni vitamin za mršavljenje, on se je predstavljen kao vitamin pokreta. Jer bez dovoljno vitamina D mišići slabije reagiraju, oporavak je sporiji i kretanje postaje napornije. I tijelo tada ne ulazi u rano kretanje, čak i ni u laganu aktivnost, ali bez redovitog kretanja metabolizam nema signal za potrošnju. I osim toga, manjak vitamina D povezan je sa lošim raspoloženjem, što dodatno pojačava potrebu za hranom kao izvorom utjehe. I oboje dolazimo do važne istine. Tijelo ne deblja se zbog manjka discipline, nego zbog manjka onih bitnih minerala vitamina. Ovo ako niste shvatili, morate shvatiti da vi ako uzmete vitamin D, vi nećete automatski mršavjeti. Ali on je nevjerojatno bitna potpora za mršavljenje, za cijelo vaše tijelo. Jer vitamin D ima stotine dokazanih zdravstvenih blagodati. Nažalost, moderan čovjek je u teškom kroničnom nedostatku vitamina D, jer mi primarno smo u zatvorenim prostorima, ne izlažemo se suncu koji je glavni izvor vitamina D
i vi će se to sami možete prepoznati. I kada ima sunca nismo vani, a puno puta tijekom godine nema sunca i vitamin D dole. I što ste stariji, što ste preko 50 godina života, što ste žena kad se spusti kortizol, estrogen u vašemu tijelu, vi ste u kaosu. Salo samo ide prema gore, vi se samo debljate prema gore. Rekao sam, zapamtite, trebaju vam vitamini B skupine, specijalno vitamin B12, treba vam vitamin D i zadnji će biti vitamin, to će biti vitamin C. Vitamin C se čisto krivo razumije. Ljudi misle da je on tu zbog imuniteta i stanu na tome. On je bitan za regeneraciju tkiva, krvnih žila i sposobnost oporavka. I bez kvalitetne regeneracije tijelo stalno ostaje u kontinuiranoj upali. A upalno stanje i gubitak kilograma ne idu zajedno. Tijelo koje je upali zadržava vodu, štedi energiju i otežano sagorijeva masti. Zato vrlo često ljudi misle da se debljaju, a zapravo je riječ o kombinaciji zadržavanja tekućine, kronične upale, metaboličkog stresa. I tu dolazimo do jedne vrlo važne činjenice koju ti često zaboravljaš. Nije svako povećanje opsega masno tkivo. I ovo ako opet ništa niste shvatili, moji dragi, gledajte, vidite kolika je to komplikacija da ti išta u životu znaš po pitanju mršavljenja. Ja vam to svakodnevno radim s mojim pacijentima koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu i usput imaju puno drugih problema. I onda vam se prodaje priča da ćete vi popiti tabletu i dobit ćete injekciju, ne morate ništa u životu raditi, samo dalje jedete što vam padne na pamet i vi super brzo jednostavno mršavite. I upravo radi takvog razmišljanja mi smo u svijetu epidemije pretilosti, moderan način života, mislim to je u potpunosti katastrofa. I sada dolazimo do dijela koji mnogi ne vole čuti. Ako se vitamini uzimaju naslijepo, bez razumijevanja tijela, bez konteksta prehrane, sna, stresa i života, on često ne daju nikakav vidljiv rezultat. Ne samo zato što ne djeluju, nego zato što tijelo ne zna što bi sa njima. I vitamini nisu zamjena za sustav, oni su dio sustava. I zato je prvi pravi pristup uvijek isti. Razumjeti tijelo, razumjeti signale, a tek onda dodavati ono što mu nedostaje. I on za kraj emisije protokol da ne može biti jednostavniji zauvijek držanja normalne tjelesne težine. I ako išta ste sad shvatili, treba će vam svi vitamini u dnevnoj optimalnoj dozi, a isto tako i svi minerali. I ako smatrate da su to priče za malu djestu, onda pogledajte zašto ne možete smršaviti. I šta vam treba? Trebate razmisliti da prvo sve kreće od prehrane. I onda moramo prakticirati nešto što nama savršeno djeluje na zdravlje, a istovremeno kontrolira našu tjelesnu težinu i potiče mršavljenje. Zapamtite još jednu rečenicu za kraj. Dok je god je vama inzulin u krvi povišen, vi nikada u životu nećete smršaviti niti 1 kilogram. Kada pojedete zadnji obrok, na primjer u 6 sati navečer kao večeru, vaše tijelo ima kontinuirano povećani inzulin sljedećih 16 sati. Ajde da vam još jednom shvatite. U organizmu inzulin je povećan prosječno kod osoba 16 sati. Dok god je u tih 16 sati jedete, vi nikada ne možete smršaviti. Prvi sljedeći obrok koji pojedete sutra dan ujutro, vama iste sekunde podiže razinu inzulina u krvi. Inzulin ide prema gore, 0% mršavljenja. Da pojedete najbolji obrok u povijesti čovječanstva, vi ne možete mršaviti. Inzulin gore, 0 mršavljenja. Zato morate doći u stanje kada vama inzulin smanji na potpuno nulu. I kada je on na nuli, onda tek tijelo krene gubiti masne naslag. I od toga nema ništa bolje. Kada ste moji pacijenti u mojoj ordinaciji, prvo što vam dam vam moju knjigu koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Isprekidani post vam je najzdraviji režim prehrane na svijetu. I glavni i odgovoran ključ je zašto ćete biti zdravi i imati normalnu tjelesnu težinu. Sve u Isprekidanom postu moji pacijenti imaju u mojim knjigama. Ja im lijepo prvo dam knjigu, naučite prakticirati post. Post znači da postite od hrane. Ne da jedete 5 puta dnevno, nego ćete jesti 1 do 2 puta dnevno. I onda ćete tek početi mršavjeti. Međutim, i naravno pacijenti to moji uzmu u obzir, nauče iz knjige što je isprekidani post i drugi sljedeći jednostavan je korak da minimalno sljedeća 3 mjeseca uzimaju organske 100% minerale i vitamine svaki dan. Dakle, vama svaki dan treba i vitamin C, i vitamin D, i B kompleksa, ali treba mi magnezij, cink i ostali minerali koje sam pričao u drugim mojim emisijama. Ne možete misliti da vam treba samo vitamin D, a sve ostale minerale i vitamini vam ne trebaju. Kako vi
Uz hranu to nikada u životu nećete pojesti, a specijalno nakon 50. godine života vaše tijelo treba hitnu potporu. A ono će dobiti uz visoko kvalitetne dodatke prehrane, specijalno multivitamini. Moji pacijenti u mojoj ordinaciji dobivaju nešto što se naziva optimalni set. To je jedan dodatak prehrani koji se smatra najboljim, jedan od najboljih multivitaminskih dodataka prehrane na svijetu. Dobiju jednu kutiju ili više ovakvih kutija. Imate specijalne vrećice i u ovim vrećicama se nalazi jedan prah u kojima se nalaze svi minerali, svi vitamini u optimalnim dnevnim dozama. I onda moji pacijenti dobiju multivitamine, dobiju knjigu o isprekidanom postu i onda mene slušaju. I onda to prakticiraju sljedeća 3 mjeseca. I onda još počnu malo vježbati i to je 100% garancija mršavljenja od 4 do 12 kg sala u roku 3 mjeseca. Ko se toga pridržava? Zašto vam to kažem? Zato što je to najjednostavniji protokol koji je pomogao mojim pacijentima zadnje 20 i nešto godina. Zato je napisana ova moja knjiga. Ali isprekidani post se mora znati prakticirati. On se ne nauči iz videa, nego se pročita iz knjige. Moji pacijenti lijepo dobiju knjige, dobiju sve multivitamine, to prakticiraju i onda mi se zahvaljuju nakon 3 mjeseca: Mario, kakvog čuda, ja prvi puta nakon 10-15 godina mršavim. Jer u vaše tijelo ste unijeli sve minerale, sve vitamine, pravilno prakticirate režime prehrane i još malo vježbate i situacija savršena. Prije nego što odete, ako želite saznati koji su najvažniji minerali za prirodno i sigurno mršavljenje, taj video zapis možete pogledati ovdje pored mene, pa se još više educirajte. Moji dragi gledatelji, hvala što me pratite. Bog vas blagoslovio, vaša obitelj, mi se vidimo u drugoj emisiji. Lijepi pozdrav!